जय जगन्नाथ। मोर श्रीजी भक्ति चैनल को आपण मानक स्वागत। आज हेउछि पुण्य कार्तिक मासर एकादशी रमा एकादशी। रमा एकादशींकर महात्म्य शुणई जे नर सर्व पापरु मुक्त होई विष्णु लोकरे पूजा पाई। एही एकादशीर महात्म्य जो माने शुणिबे से सबु पापरु मुक्त होई विष्णु लोकरे पूजा पाइबे। रमा एकादशी महात्म्य। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयेत गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरः रसिका भुवि भावुकः। युधिष्ठिर उवाच कहन्ति पण्डुकनन्दन शुणन्तु प्रभु भगवान्। कार्तिक कृष्ण एकादशी करन्ति कि नामे प्रकाशी। श्रीकृष्ण उवाच शुण राजन एकचित्ते कहिबा तुम्भर अग्रते। कार्तिक कृष्ण एकादशी रमा नामरे जे विकासी। से सर्व पापर खंडने जहा नुहंती महादाने। जे रूपे शास्त्र कलाबाद कार्तिके संतोष गोविंद। से रूपे जोग जाग ध्याने तृप्त नुहंती महादाने। कार्तिके विष्णु कथा मान पढ़न्ति शुणन्ति जे जन। शोकार्थे शोके नाही गोळ पान्ति सत धेनु फल। छाड़ी समस्त धन मान करिब केशव अर्चन। शुणिब शुणाई पुराण कार्तिके नेइथिब दीन। श्रेय लाभरे हरि कथा कार्तिके जे करे सर्वथा। तारई सेहु कुल सत जान नारद ए नियत। नियमे शुणे जे पुराण जहि वर्णित नारायण। विशेष कार्तिके शुणई से गो सहस्र फल पाई। बोधिनी हर कथा दीने फल पान्ति निदाने। से सप्त दीप भूमि दान फल पान्ति विधान। जे विष्णु कथा मान शुणी पूजिब केतकी कियाणी। पूजिले शक्ति अनुसारे अक्षय फल मिले तारे। जे गीत शास्त्र विनोदरे कार्तिक नियई मदरे। पुनरावृत्ति नाही तार सत्य कहुछि मुनिवर। जे गीत वाद्य नृत्य आदि करई विष्णु आगे मोदी। जे अबा कृष्ण कथा करे से पुण्य आत्मा सर्वा परे। बहुत पुष्प बहु फल कुंकुम गुर कर्पूर। कार्तिके बोधिनी दिन रे करिब हरि पूजा नरे। पाइए प्रबोधिनी दीन न करी चित्त साक्ष्यमान। जेणु एथिरे जाहा देई से पुण्य असंख्य होई।
ଯେ ଦିବ୍ୟ ନାନାବିଧ ଫଳେ ପୂଜିବ ବୋଧିନୀ ଜାଗରେ ସଙ୍ଗେ ସୁରଭିତୟ ଘେନି ଯେ ଅର୍ଘ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ପରିମାଣି ଶୋଭନ ଉବାଚ ସତ୍ୟ କହିଲ ହେ ସୁକେଶୀ ଆଜ ହୋଇବି ଉପବାସୀ ବିଧାତା ବିଧେୟ ଅନ୍ୟଥା ନୁହଇ ନତାଙ୍ଗି ସର୍ବଥା ଏମନ୍ତ କହି ସେ ଶୋଭନ ବ୍ରତରେ କଲେ ଯେ ନିୟମ କ୍ଷୁଧା ତୃଷାରେ ପୀଡ଼ା ପାଇ ଅତି ଦୁଃଖିତ ଚିତ୍ତ ହୋଇ ଶୋଭନ ଇତସ୍ତତ ହେଲେ ଅସ୍ତଗିରି ରବି ଗଲେ ଭଗବାନର ସମାର୍ଜନେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ ମନେ ପୂଜା ଜାଗର ସମାଧାନ करे से होई सावधान शोभन नाम दिन तही समस्ते सुशोभित होई प्रभाते रवि उदयने पंचतो पाइले शोभने चंदन काष्टे मोहिभृत दाह कराई यथोचित शोभन शुद्धि क्रियामान कले विधिरे समापन न चाहि चंद्रभागा देह रहिला पितांकर गृह एरमा व्रत प्रभावरे शोभन मंदर सानुरे रहिला देवपुर पाई आपे उत्तम रूप होई हे मोमय समगत नाना रत्नरे सुमंडित शेषोध मानंकर पुर दिशई अति मनोहर एपुरे स्वर्ण सिंहासन तहिरे बसन्ते शोभन सुछत्र चामरे अर्पित सुहारे केउर चर्चित गंधर्व गणरे संजत अप्सरा गणे सुशोभित अपर राज राजा परी शोभन से पूरे संचरी एकदा सोम शर्मा नाम मुरकुंदर से ब्राह्मण भ्रमरे तीर्थ यात्रा क्रमे मिलिले शोभन आश्रमे बहुत कर्म विधिहीन किछि न फलई जान देखि विस्मित द्विज होई आनंदे समीपकु जाई शोभन सोम शर्मा जानी उठी जोड़िले बेनी पानी पचारे ससुर कुशल जेओ बापुरर मंगल चंद्रभागार शुभाशुभ अछि तुम्भर बड़ लोभ आश्चर्य तुम्भर वृत्तांत कहिबा चंद्रसेन सूत जादृशपुरे अछ रही देखि नथिबे केहि काहि काहु पाइल हे शोभन किय बा सत्य कि बा स्वप्न शोभन उवाच कार्तिक कृष्ण एकादशी ଯାହାକୁ रमा नामे भासी से उपवास करी मुहि जान मु एहि स्थान पाई ए जेउ रूपे ध्रुव देव से रूपे करी बहुदेव सोम शर्मा उवाच किं पाई ए स्थान ध्रुव कि रूपे अबा ध्रुव हेब ताहा कहिबा हे शोभन आनंद हेब आम्भ मन
शोभन उवाच श्रद्धारे हीन होई मुहि एकादशी करिलई तेणु मु मणुछि ध्रुव शुण कि रूपे हेबि ध्रुव तुम्भर राजा मुचुकुंद ताहाकु जे कन्या संपद चंद्रभागा को ए खबर कही मागिब पुण्य तार शेरमा व्रत पुण्य देले ए स्थान ध्रुव हेब भले शुणी भाषित शोभनर गले से सोम शर्मा घर कहिले चंद्रभागा आगे शोभन वृत्तांत जे भागे शुणिए अभूत चरित विस्मित चंद्रभागा चित ए स्वप्न सत्य कि तुम्भर निश्चय कह दिज बर सोम शर्मा उवाच प्रत्यक्षे देखिली नियत हे चंद्रभागे तुम्भ कांत शुण पापघ्न पुण्यवंत ए व्रत महात्म्य संवाद जावत काल परिजन्ते तीर्थ सागर रस जेते रही अछंती जावत रहिछि प्रबोधिनी व्रत बोधिनी एक उपवास जे नर कला जे ऋषिस जे कला बाजपेय सत बहुत अश्वमेध सत नारद उवाच कि पुण्य हुए एक भक्ते अछि बा केउ पुण्य नक्ते उपवास रे जेउ पुण्य कहिबा चतुर आनन ब्रह्मा उवाच एक भोजन जन्म कर नक्त भोजने द्विज वर उपवास रे 7 जन्म पापना सन्ति जनार्दन जेय बा दुष्पाप दुष्कर जे तिनि लोक अगोचर सुपुत्र जात्य जे जानी दियन्ति जे हरि बोधिनी सुख संपत्ति प्रज्ञा राज्य जेय बा स्वतंत्र ऐश्वर्य ए सर्व दिए प्रबोधिनी सेविले विष्णु भक्ति घेनी मेरु मंदर द्रसम जे पाप महापाप मान नाश करई हरिजन एक ही उपवास जान पूर्वे सहस्र जन्म अंत जे लोक दुष्कर्म अर्जित से पाप तुला प्राय जही जागरे जान दग्ध होई जे होई सात्विक मानस करे बोधिनी उपवास जान ताहार सबु कृत विधिरे जान से सुकृत विधिरे कृत जे सुकृत से अल्प होइले बहुत करिबी प्रबोधिनी व्रत एते जे विचार चित ता पितृलोक आनंद रे रहन्ति श्रीहरि मंदिरे ब्रह्म हत्यादि महापाप तरिबा पाई ब्रह्म शाप शोभन चंद्रभागा संग पाई पुंजिले दिव्य भोग रमा व्रतर प्रभाव रे शोभन चंद्रभागा मिले कृष्ण कहिले युधिष्ठिर शुणिल रमा व्रत फल ए रमा चिंतामणि जान किय बा कामधेनु पूर्ण
କହିଲି ତୁମ୍ଭ ଆଗେ ମୁହିଁ ଅବଜ୍ଞା କରି ନ ଯୋଗାଇ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉବାଚ ବ୍ରତମାନୁକେ ଏକାଦଶୀ ଦୁଇ ପକ୍ଷରେ ଯେ ପ୍ରକାଶୀ। ହୃଦ ଦିଅନ୍ତି ଭକ୍ତି ମୁକ୍ତି ଶୁକ୍ଳ କୃଷ୍ଣରେ ନାହିଁ ଶକ୍ତି। ଗାଈ ମାତ୍ରକେ ଦେଖି ଭେଦ ଦୁଧରେ କହିଆ ସ୍ୱାଦ। ଏକାଦଶୀ ମାନଙ୍କର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଶୁଣଇ ଯେ ନର ସର୍ବ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକରେ ପୂଜା ପାଇ। ଇତି ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମବୈବର୍ତ୍ତ ପୁରାଣେ କାର୍ତ୍ତିକ କୃଷ୍ଣ ରମେ ଏକାଦଶୀ ମାହାତ୍ମ୍ये ତ୍ରୟୋବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ତ୍ରୟୋଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ନାରଦ ଉବାଚ ବିଷ୍ଣୁ ଜଳନ୍ଧରಂ ଗତ୍वा तदैत्य पूटभेदनं पातिव्रत्यस्य भङ्गाय वृन्दायाश्च करोन्नीतिम्। ଶୁଣ ରାଜନ ମନୁବଂଶୀ ବିଷ୍ଣୁ ଯେ ଶିବପୁରୁ ଆସି ପ୍ରବେଶ ଜଳନ୍ଧରପୁରେ ମାୟା ରଚିଲେ ତାର ଠାରେ। ସେ ମାୟା ଦେବେ ଅଗୋଚର ଶୁଣ କହିବା ନୃପବର। ସୁଜନ ଜନଙ୍କର ହିତେ ବିଚାର କରି ପଞ୍ଚଭୂତେ ବୈଷ୍ଣବୀ ମାୟାରେ ଅଚ୍ୟୁତ ମୋହିଲେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ଚିତ। ସେ ଜଳନ୍ଧର ରାଜା ଜାଣି ସ୍ୱାମୀ ସେ ନେହ ମନେ ଗୁଣି ପତି ଭାବରେ ମନ ଦେଇ ରାତ୍ରେ ପଲଙ୍କେ ଥିଲେ ଶୋଇ। ଏମନ୍ତେ ନିଶି ଅର୍ଦ୍ଧମାନ ନିଦ୍ରାରେ ଦେଖଇ ସପନ ସେ ନିଜ ପତି ଜଳନ୍ଧର ଅଙ୍ଗେ ତୈଳ ଜର ଜର। ବସ୍ତ୍ରବିହୀନେ ମୁକ୍ତ କେଶ କଣ୍ଠରେ ମାଳା ରଙ୍ଗ ପୁଷ୍ପ ଆରୋହୀ ମହିଷ ବାହନ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଗମନ। ହସ୍ତରେ ଛିନ୍ନ ମୁଣ୍ଡ ଅଛି ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା ମୃଗାକ୍ଷୀ। ତକ୍ଷଣେ ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ହୋଇ ଉଠି ବସିଲା ମହାଦେଇ। ସମ୍ଭ୍ରମେ ମଣିଲା ଶକୁନ ବହୁଛି ଦକ୍ଷିଣା ପବନ। ଡାହାଣ ନେତ୍ର କରେ ନୃତ୍ୟ ଦୂରରେ ଶୁଭିଲା ନିର୍ଘାତ। ଉଲ୍ଲକା ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ି ଆସି ଡାକିଲା ଗୃହ ପରେ ବସି। ପୁରୁ ବାହାରେ ଶିବାରାବେ ଶବଦ ଶୁଣି ଶ୍ୱାନ ଧାବେ। ଏମନ୍ତ ଉପଦ୍ରବ୍ୟ ଧ୍ୱନି ଶୁଣନ୍ତେ ଅସୁର କାମିନୀ। ଭାଳଇ ମନର ବିଷାଦେ ଆବରଣ ଭଜି ନିଜେ ବସି ରଜନୀ ପୁହାଇଲା ପ୍ରଭାତେ ଶୁଭ ନ ଦେଖିଲା। ମନ୍ଦିରୁ ହୋଇଲା ବାହାର ଦେଖିଲା ପୂର୍ବେ ଦିନକର। ଉଦୟ କାଳେ ଶ୍ଵେତ ବର୍ଣ୍ଣ ମଣ୍ଡଳ ଦିଶେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ପାରୁ ସେ ତାରା ଗଣ ଦିଶେ ଶୋଣିତ ଧାରା ଶୂନ୍ୟ ଖସେ। ଦିଗ ଦିଶନ୍ତି ଧୂମମୟେ ତା ଦେଖି ବୃନ୍ଦାବତୀ କାଏ। ଭୟେ କମ୍ପଇ ଥରହର ଲୋଚନୁ ବହେ ଅଶ୍ରୁଧାର। ପୁଣି ମିଳିଲା ପୁରେ ଆସି କ୍ଷଣ ମାତ୍ରକେ ସ୍ଥିରେ ବସି। ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ ଦେଇ ଚିତ୍ତ ଆକୁଳେ ତାର ପଞ୍ଚଭୂତ। ମନରେ କରଇ ବିଚାର କାଳ ସ୍ୱରୂପୀ ବିଶେଶ୍ୱର। ଜୀବ ସଂହାରେ ଯୋଗ ବଳେ ଧରଣୀ ଧ୍ୱଂସେ ଅନ୍ତରାଳେ। ଯେଣୁ କାଳଜ୍ଞ ନାମ ତାର ଜୀବ ଉପରେ ଜୀବେଶ୍ୱର। ତାର ସଙ୍ଗତେ ମୋର ପତି ନ ଜାଣି କଲା ଯେ ଅପ୍ରୀତି। ଏକାହୁଁ ଜିଣିବେ ତାହାଙ୍କୁ ଏକଥା ନ ଆସେ ମନକୁ। ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇବ ଆପେ ନାଶ ଏକଥା ହେଉଅଛି ଦୃଶ୍ୟ। କେମନ୍ତେ ପାଇବି ବାରତା ଏତେ ବିଚାରି ମନେ ଚିନ୍ତା। ପୁଣି ଉଠିଲା ଧାତିକାରେ
प्रवेश होई पूरे पूरे काहीं न रहे तार मन तेजिला असन बसन बेगे सारिला नित्य कर्म क्षण क्षण के मति भ्रम एक बसन अछि पिंधि लोटणी छंदे केश बांधी संगते घेनी बेनी सखी पुरु बाहार चंद्रमुखी गोगोष्ठे हेला परवेश तही न देखी सुखलेश बेगे बाहार हेला तहु त्रिपुंड गलु अछि तहु उच्च स्थान रे जाई उठी दिगमानंकु देई दृष्टि पति आगम अनुसरी चितन पारे स्थिर करी निश्चय प्रमाद बोली भाड़ी जगत मणु अछि सड़ी सखींक वचन न शुणे विच्छेदे भ्रमेणे तेणे नगृ बाहार होई सती स्वामी स्वरूप मने चिंती पशिला जाई वन घरे उठिला पर्वत उपरे आपे आपना कर्म निंदी दश दिग को चाही कांदी तही सखींक भुज धरी आकुले पर्वत उतुरी बने बुलई दुखे पड़ी विष्णु मायारे बुद्धि हुड़ी स्वामी विच्छेद दुख मने खोजी बुलई बने बने बेनी सजनी छंती मेले एमंत विष्णु माया बळे घोर दानव बेनी बेगे मिलिले वृंदावती आगे सिंहर प्राय तांक मुख विकट दंत तीक्ष्ण नख उत्सर्ग कंठ पुष्ट हनु पर्वत प्राय दिशे तनु मुकुला केश उच्च आखि युवती भय कले देखी असुरे घोर नाद करी करे कंटक वृक्ष धरी पाटी विस्तारी धाई छंती ता देखी भये वृंदावती बेनी सजनी घेनी संगे पलाई मनर आतंगे केतेक दूरे एक ऋषि जोग ध्यान रे छंती बसी अपूर्व रूप दिव्य शोभा अनल प्राय ज्योति प्रभा कन्ने कुंडल शिरे जटा पिंधिछि तंभार काछटा सर्वांगे भस्म विलेपन मौने निश्चल आसन बेनी नयन बुझी बसी मन को ब्रह्मरे निवेशी एमंत जति आगे देखी वृंदा सहिते तिनी सखी शरण गले तांक पासे असुरे देखिले प्रत्येखे आतंके डाकती तरुणी मुनि चाहिले ताहा शुणी हस्त उचाई हूँ करी असुर पळाइले डरी देखी आनंदे वृंदा हृदे प्रणाम कला मुनि पादे कर जुगल शिरे देई बोइला शुणी मा गोसाई तुम्भ प्रसादे आम्भे प्राणे रक्षा पाइलु तिनि जणे एबे मु पुछई एमंत तुम्भे सर्वज्ञ तपवंत तृतीय काल कथा जाण मोर वचन एबे शुण मो स्वामी नाम जलंधर ईश्वर संगे युद्ध तार संपूर्ण मासे युद्ध कला केही काहाकु न चिनिला आजी मु देखिली स्वपन मोर स्वामीर कुशकुन तेणु मो मने गुरु चिंता सबु लागई विष पिता बोलई बातुल स्वभावे तुम्हकु भेटिलई एबे ए बड़ भाग्य मोर जस पाइबी स्वामीर संदेश भले कि अछि मोर पति विचारी कह महामती
ବୃନ୍ଦାର ଏ ବଚନ ଶୁଣି ସେ ମୁନି ହୃଦ ପଦ୍ମେ ଗୁଣି ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦେଶେ ଚାହିଁଲା ଉତ୍ତର ଆକାଶେ। ଏହି ସମୟେ ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗେ ବାନର ବେନି ଗୋଟି ବେଗେ ଗିରିକନ୍ଦର ପ୍ରାୟ ଦିଶି ପବନ ବେଗେ ଖସି ଆସି ତାହାଙ୍କ କରେ ମୃତ୍ୟୁ ପିଣ୍ଡ ଛେଦନ କରିକି ଗଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ। ଦୁହେଁ ଅଛନ୍ତି ତାହା ଧରି ବେଗେ ଭୂମିରେ ଅବତରି ମୁନିଙ୍କ ଆଗେ ତାହା ଥୋଇ ସେ ଗଲେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇ। ସେ ମୃତ ଶବ ବେନି ଖଣ୍ଡ ବୃନ୍ଦା ଚିହ୍ନିଲା ସ୍ୱାମୀ ମୁଣ୍ଡ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜଳନ୍ଧର ଅଙ୍ଗ ରକତେ ଦିଶୁଅଛି ରଙ୍ଗ ଯେ ପୂର୍ବେ ଆଭରଣ କାଏ ସର୍ବଶକୁନ ତାର ଦେହେ। ବସ୍ତ୍ର ସହିତେ ଅସ୍ତ୍ର ଧନୁ ବାଣେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଏ ତନୁ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଅଛି ଲୋଳି ସାଗର ସୁତ ମହାବଳୀ। ଏମନ୍ତ ଦେଖି ବୃନ୍ଦାବତୀ ସ୍ୱାମୀ ନିଧନେ ମହାସତୀ କାନ୍ଦଇ ଧରଣୀରେ ପଡ଼ି ହୃଦରେ ବେନି କର ତାଡ଼ି। ପୁଣି ସାଉଁଟି ସ୍ୱାମୀ ଶିର ନିରୀଖି କରେ ହାହାକାର ତା ବେନି ସଖିଛନ୍ତି ଧରି ବିକଳେ କାନ୍ଦଇ ସୁନ୍ଦରୀ। ସୁମରି ସ୍ୱାମୀ ଗୁଣମାନ ବୋଲଇ ଧିକ ମୋ ଜୀବନ ଭୋନାଥ ମୋର ପ୍ରାଣ ନାହା ରିପୁ ମର୍ଦନ ତୋର ବାହା। ବିଧାତା ବଳେ ବୀର ତୁହି ଜିଣିଲୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ମହି ଐରି ବଳ ଧୂମକେତୁ କେତତେ ଦେଲେ ଅପମୃତ୍ୟୁ। ଏତେ ଅବସ୍ଥା ତୋର ଚାହିଁ ମୋ ପ୍ରାଣ ଅଛି କିମ୍ପା ରହି। ତୁ ଯେ ନ ଦେଖୁ ମୋର ଦୁଃଖ ଜୀବନ୍ତେ ଦେଲୁ କେତେ ସୁଖ। ସେ ଋଣ ଶୁଝିବି କେମତେ ଭୋନାଥ ଘେନି ଯାଅ ମୋତେ। ତୋର ଜୀବନ ଅଛି ଯହିଁ ମୋ ପ୍ରାଣ ବେଗେ ପଶୁ ତହିଁ। ମୋର ଶରୀରେ ତୋର ପିଣ୍ଡେ ଦହନ ହେଉ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡେ। ଏକଥା କରିବଇଁ ବେଗେ ବୁଦ୍ଧି ତ ଦିଶୁ ନାହିଁ ଆଗେ। ତୁ ନାଥ ରାଜ ରାଜେଶ୍ୱର ତୋର ବାନ୍ଧବ ଚକ୍ରଧର ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଦଶ ଦିଗ ପାଳେ ସୁର ଅସୁର ନର ମେଳେ। ଏ ସର୍ବେ ତୋର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ଏବେ ପାଇଲୁ ଏତେ ଶାସ୍ତି। କିମ୍ପା ଅନୀତି କର୍ମ କଲୁ ଈଶ୍ୱର ଅପରାଧୀ ହେଲୁ। ସେ ଶିବ ନାରୀ ମହାସତୀ ତାର ହରଣେ କଲୁ ମତି। ଏଣୁ ତ ମରଣ ଉଚିତ ମୁଁ ଯେ ପାଳିଛି ସତୀ ବ୍ରତ। ଏ ଧର୍ମ କେଣେ ଗଲା ମୋର ଦେଖିଲି ମୃତ ପିଣ୍ଡ ତୋର। ଏଣୁ ମୁଁ ନ ଯାଇ ପରତେ ଭମୁନି କହ କିନା ମୋତେ। ଅନ୍ୟାୟ ନାହିଁ ମୋର ମନେ ବିଧବା ହୋଇବି କେଶନେ। ମୁନି ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ସତୀ ଯେବେ ସ୍ୱଧର୍ମେ ତୋର ମତି ତେବେ ବର୍ତ୍ତିବ ତୋର ନାହା। ଶୁଣ ସଂଶୟ ଅଛି ଯାହା ଜଗତ ଈଶ୍ୱର ପୁରୁଷ ସେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ନାଶ। ରଣେ ତ ପତି ମୁଣ୍ଡ କାଟି ତା ଭୃତ୍ୟ ନନ୍ଦୀ ଯେ ଭ୍ରୁକୁଟି। ଶବ ଚଳାଇ ତାର ହାତେ ସେ ଆଣି ପକାଇଲେ ଏଥେ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ଦେଖୁଅଛି ଶବ କେମନ୍ତେ ବୋଲି ବାଜିବ। ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ବୃନ୍ଦାବତୀ ମୁନିରେ କଲା ସେ ବିନତି। ତାହାଙ୍କ ଆଗେ ମୁଣ୍ଡ ଥୋଇ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରାୟ ପଡ଼ି ଶୋଇ। ପୁଣି ଉଠିଲା ତତକ୍ଷଣ ହସ୍ତରେ ସାଉଁଟି ତୀରଣ। କପାଳେ ଯୋଡ଼ିବେନି କର ବୋଇଲା ଶୁଣ ମୁନିବର। ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ବ୍ରହ୍ମବେତା ବିଷ୍ଣୁ ସମାନେ ବରଦାତା। ମୋର ଭକତି ତୁମ୍ଭେ ଘେନ ସ୍ୱାମୀଙ୍କି ଦିଅ ଜୀବଦାନ।
ଏମନ୍ତ କହି ପୁଣି ପୁଣି ପ୍ରଣାମ କରଇ ତରୁଣୀ। ତାର ବିନୟ ଭାବ ଦେଖି ମୁନି ବୋଇଲେ ବୁଝି ଆଖି। କ୍ଷଣେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କର ଜିଆଇ ଦେବା ତୋର ବର। ଏମନ୍ତ ଶୁଣି ତିନି ସଖୀ ବସନେ ନିବେଶିଲେ ଆଖି। ସେ ମୁନି ମୃତ ପିଣ୍ଡ ତୁଲେ ତକ୍ଷଣେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଲେ। ଆସି ମିଳିଲା ଜଳନ୍ଧର ଧନୁ ନାରାଜ ଧରି କର। କଟି କିଙ୍କିଣୀ ନାଦ ଶୁଣି ତୁରିତେ ଚାହିଁଲେ ତରୁଣୀ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ଜଳନ୍ଧର ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖି ସାନନ୍ଦ ବୃନ୍ଦାବତୀ। ଉତ୍ସୁକ କରି ପଞ୍ଚମନ ଦରିଦ୍ର ଯେହ୍ନେ କୋଟି ଧନ। ସୁରଙ୍ଗ ଚ୍ୟୁତ ଫଳ ଚାହିଁ ବାଳକେ ଯେହ୍ନେ ଦୁରୁ ଧାଇଁ। ସେହି ପ୍ରକାରେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ସନ୍ନିଧେ ଦେଖି ନିଜ ପତି। ନିର୍ଭଳେ କଲା ଲିଙ୍ଗନ ବଦନେ ଦେଲା ଚୁମ୍ବଦାନ। ପୁଲକେ ରୋମାବଳୀ ଗାତ୍ରେ ଆନନ୍ଦେ ଅଶ୍ରୁ ଜଳ ନେତ୍ରେ। ସ୍ନେହେ ବଲ୍ଲଭ ମୁଖ ଚାହିଁ ବୋଲଇ ତୁମ୍ଭେ ଥିଲ କାହିଁ। ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ମୋ ମନ ଦଗଧ ପଟଳ ଯେ ସନ। ସେମନ୍ତ ହୋଇ ପଡୁଥିଲା ଆଜି ସେ ଦୁଃଖ ଦୂର ଗଲା। ତୁମ୍ଭେ ଯେ ଥିଲ ଘୋର ରଣେ ଛେଦନ ହୋଇ ଶିବ ବାଣେ। ବାନର ଆଣି ମୃତ ପିଣ୍ଡ ମୋ ଆଗେ ଦେଲା ବେନି ଖଣ୍ଡ। ଏଠାରେ ଥିଲେ ଏକ ଯତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କଲଇଁ ଭକତି। ତେଣୁ ସେ ହୋଇ ଅପ୍ରସନ୍ନ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଦେଲେ ଜୀବଦାନ। ମୋର କାମନା ସିଦ୍ଧ କରି ସେ କେଣେ ଗଲେ ତପଚାରି। ତୁମ୍ଭେ ତ ପାଇଲ ଜୀବନ ଏକଥା ମୋର ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ। ଏବେ ପୁରକୁ ଚାଲ ଯିବା ଗହନ ବନେ କିମ୍ପା ଥିବା। ବୃନ୍ଦାବଚନ କର୍ଣ୍ଣେ ଶୁଣି ମହାପୁରୁଷ ବାକ୍ୟ ଭଣି। ହେ ପ୍ରିୟା ଶୁଣ ସାବଧାନେ ସର୍ବକୁଶଳ ତୋର ପୁଣ୍ୟେ। ମରଣୁ ଜିଆଇଲୁ ମୋତେ କି ପଟାନ୍ତର ଦେବା ତୋତେ। ଏବେ ତୁ ମୋର ବୋଲ ଘେନ ଏ ଯେ ଅରଣ୍ୟ ରମ୍ୟ ସ୍ଥାନ। ଏଠାରେ ରହି ଦିନା କେତେ କ୍ରୀଡ଼ା କରିବା ମନ ସୁସ୍ତେ। ସମର ଶ୍ରମ ଦେହୁ ହରି ବିଜେ କରିବା ନିଜ ପୁରୀ। ଶୁଣି ଆନନ୍ଦ ବୃନ୍ଦାବତୀ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ନେହେ କଲା ପ୍ରୀତି। ବିପିନେ ଏକ ପୁର ରଚି ଅତି ଆନନ୍ଦେ ଦିନ ବଞ୍ଚି। ଏମନ୍ତେ ଗଲା 16 ମାସ ଶରତ ଋତୁ ପରବେଶ। ବିଷ୍ଣୁ ଯେ ମାୟା ରୂପ ଧରି ହରିଲେ ଜଳନ୍ଧର ନାରୀ। ତାପାତି ବ୍ରତ୍ୟ କରି ନାଶ ପୁଣି ଚିନ୍ତିଲେ ନିଜ ବେଶ। ମନେ ବିଚାର କଲେ ହରି ଏ ସତୀ ହୋଇଲା ଦୋଚାରୀ। ସ୍ୱଧର୍ମ ପଣ କଲା ଦୂର ଏବେ ମରିବ ଜଳନ୍ଧର। ଦେବଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେବେ ହେବ ଆମ୍ଭେ ରୂପ କିମ୍ପା ଥିବ। ଏତେ ବିଚାରି ନର ହରି ବୃନ୍ଦାକୁ କୋଳେଛନ୍ତି ଧରି। ମାୟା ମୂରତି ଉପେକ୍ଷିଲେ ନିଜ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାଶିଲେ। ମେଘ ଗମ୍ଭୀର ବାଣୀ ଶୁଣି ସେ ଜଳନ୍ଧର ରାଜରାଣୀ। ଲେଉଟି ଚାହିଁଲା ନିରେଖି କତିରେ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପ ଦେଖି। ସମ୍ଭ୍ରମେ ବୁଝିଲା ନୟନ କମ୍ପେ ଅଧର ଘନ ଘନ। କୋଳୁ ଉଠିଲା ଧାତିକାରେ ପୁଣି ଚାହିଁଲା ଆଉ ଥରେ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ବିଜେ ଦେବ ହରି କୋଟି କନ୍ଦର୍ପ ରୂପ ଧରି। ଅତସୀ ପୁଷ୍ପ ବର୍ଣ୍ଣ କାନ୍ତି ନୀଳ ନବୀନ ଘନ ଜ୍ୟୋତି। କଦମ୍ବ କାଞ୍ଚନ ସକାଶେ ପୀତ ଅମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଦେଶେ। ଆଜାନୁଲମ୍ବେ ଭୁଜ ଚାରି ଧନୁ ନାରାଚ ଗଦା ଧରି। ଆମ୍ବୁଜ ପୁଷ୍ପ ଏକ କରେ ମଣି ମୁକୁଟ ଶୋହେ ଶିରେ।
कन्ने कुंडल कंठे हार भुजे कंकण रत्नहार पादे नुपुर बेनी शोभा आदित्य प्राय तांक प्रभा कपाळे चंदनर बिंदु निशि गर्भरे जेन्हे इंदु कंठे लंबई वनमाळ विद बाहुटी भुज मूल अंगुली मानंकरे मुदी नवग्रहंक ज्योति निंदी हेमंत रूपे ब्रह्म राशि बृंदा को चाही अल्प हसी ता देखी बृंदा कला कोप बोइला धिक तोर रूप धिक तोहर प्रभु पण तुझे संसारे बड़ जन सकल धर्म प्रतिपालु तू परा परम दयालु तो नाम धरी पापी जने संसार तरंती केशने मो पति बांधव बेघारे एहा अर्जिला रखी घरे तू तो सुहृद फल देलु एड़े अकर्म किंपा कलु मूर्ख जन को नाही दया एबे जानिली तोर माया जे बण बेनी दैत्य बने देखी डरिला भय मने जे ऋषि करुथिला तप जे बेनी मर्कट स्वरूप जे मृत सब तोर आगे ए सर्वकृत्य तोर जोगे मुस्तिरी अबला जुकते एड़े कपट किंपा मोते कपटे हरिलु मतप एबे तू घेन मोर साप तोर भारी जाना मसीरी ताकू असुर नेबे हरी मते भंडिलु जेउ बागे सेही प्रकारे तोर आगे असुर देव सिरे बेनी तो नारी कांदु ताहा घेनी तू जेउ जति बेश धरी मते भंडिलु माया करी सेही स्वरूपे बने भूल तो सखा हेउ कपिबल धर्म पुराण जेबे सत हेतते हेउ परापत मते जे कलु विडंबन ए देह हेला अकारण मु एहा न रखिबि आउ तोर उपरे हत्या हेउ एमंत बोली वृंदावती बनिकी आनिला झटती बने जे थिला काष्ट राशि अनल से कूड़े प्रवेशी समिद पाई अग्नि जोड़े प्रचंडा नल विकराले ता देखी जगत ठाकुर बृंदा को समार्चंती कर बोलंती न पड़ अनले तो पति बतिछि कुशले विपद कथा को न भाल आम्भे करिबा सबु भल एमंत गोविंद बचने बृंदा न शुणिला कर्णे हव्य वाहन परे बसी तक्षणे हेला भस्म राशि देखी से अबलार मती विस्मित होई लक्ष्मीपति अंगे ता भस्म राशि बोली चिंतारे न पारिले चली बृंदा को मने ध्यान करी जेने अचल महागिरी तेमंत भावे नारायण व्रतरे होइले मौन से प्रभु चरण कमले सुजने चिंत जोग बले तेने हेबारु प्रभु बस भणई महादेव दास इति श्री पद्मपुराणे उत्तरखंडे कार्तिक महात्म्ये वृंदावती हरणे नाम त्रयोदश अध्याय।